बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज 6 जून है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कश्मीर के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया, मोबाइल सर्विस जो है उसे मुअत्तल कर दिया गया, और सिर्फ इसलिए कि जो कुछ कश्मीर में होने जा रहा है इसे दुनिया भर में ना दिखाया जा सके और वीडियोस जो हैं वो दुनिया तक ना पहुंच सकें। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत इससे पहले भी ऐसी गलतियां करती रही है और आज दोबारा से ऐसी गलती करने जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो चुका है और सिर्फ आपको डंडे का कानून नज़र आएगा। दोस्तों, आज इमरान खान को 1000 से ज़ायद दिन जेल के अंदर हो गए और उसके वोट बैंक को ये ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सके, ये इमरान खान का नाम मिटाने में कामयाब नहीं हो सके, ये इमरान खान को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। अब तो इनके हाल के ऊपर रहम आता है। जिन लोगों ने ये फैसला किया कि इमरान खान को जेल में रखेंगे तो शायद वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज गिलगित के इंतखाब के अंदर सिर्फ आपको इमरान खान नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान की हुकूमत एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रही है कि वोट सिर्फ नवाज शरीफ का है, लेकिन वो नवाज शरीफ जो अपने हलके में नहीं जीत सका उसे गिलगित की आवाम जो है वो कैसे जिताएगी। तो सर, मैं आपको खबर ये दे दूं कि आज पाकिस्तान के अंदर शफी जान साहब ने और बाकी लोगों ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इसमें इमरान खान की रिहाई के हवाले से और जो इंसाफ डॉक्टर्स फोरम है उनके कुछ ऐलानात हैं। शफी जान साहब ये कहते हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल हैं, उनको क्लास बी मिलनी चाहिए जो आज तक नहीं दी गई। इमरान खान की तरह बुशरा बीबी को भी रात के अंधेरे में हस्पताल लाया गया, सर्जरी करवा के फौरी वापस जेल में ले जाया गया, जो अखलाकन और कानूनन जुर्म है। नवाज शरीफ जब बीमार हुए तो मरीम नवाज को उसकी तीमारदारी के लिए वहाँ कमरे में अलग से जगह दी गई। जाली प्लेटलेट्स गिरने पर बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा गया और नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, उनको लाया गया। लंदन प्लान के मुताबिक उनको पाकिस्तान में लाया गया। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ये जो हमें यूनिटी नज़र नहीं आती, इसका नुकसान इमरान खान को पिछले 3 सालों से हो रहा है। वो शख्स जेल में बैठकर कुर्बानी दे रहा है और यहाँ पर शेख वकास, शफी जान और बाकी तमाम लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। और ये जितना शेख साहब जोर लगा रहे हैं ना शफी जान के ख़िलाफ़, अगर ये इमरान खान की रिहाई के लिए लगाते तो शायद आज खान साहब की रिहाई का कोई ना कोई हमें रास्ता निकलता हुआ नज़र आता। अब शेख साहब के हवाले से पार्टी के अंदर इख्तलाफात अब ये सामने आ रहे हैं कि इन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और इनके होने से जिस कुर्सी पर ये बैठे हैं इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब देखना ये होगा कि शेख साहब इस कुर्सी को छोड़ते हैं या फिर इमरान खान के फ़ैसलों के साथ ही इसे मंसूब किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का पार्टी के ऊपर कब्ज़ा है ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट है उन फैसलों के जो खान साहब ने कर रहे हैं और खान साहब से मुलाकात हो नहीं रही। तो सो शफी जान और शेख साहब आमने सामने। शेख साहब ये कहते हैं कि शफी जान ने कहा कि आप रूपोश ना रहें, मुझे बच्चों ने नहीं बताना कि मैंने क्या करना है, इसको पता नहीं कि मैं इश्तिहारी हूँ, मुझे बाकियों की तरह सहूलत हासिल नहीं कि इश्तिहारी भी हूँ और इस्लामाबाद में घूमूँ। अच्छा, अभी प्रॉब्लम इनके साथ ये हुआ कि जब इनके दोस्त, इनके मित्र अली बिन गंडापुर वज़ीर थे तो इनको बड़ा प्रोटोकॉल मिला। ये आपको ना हर जगह उनके साथ साथ नज़र आया करते थे, लेकिन जब से इनका प्रोटोकॉल अली बिन गंडापुर घर गए तो इनका प्रोटोकॉल भी ख़त्म हो गया। असल मामला ये है और वो चीख रहे हैं। देखें, आप सीएम के साथ जब फिर रहे हो हर मीटिंग में आप उठाकर देख लें मीटिंग्स उनकी, जहाँ पर भी अली बिन गंडापुर आपको नज़र आएगा वहीं पे शेख साहब भी साथ साथ चल रहे थे, जो उनके मित्र थे, उनके दोस्त थे। तो आज उनको ये प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, इसीलिए ये ग्रुप जो है आमने सामने आपको नज़र आता है। और दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत को बनाने की बात की जा रही है। अब ये कौमी हुकूमत कैसे बनेगी? देखें, एक तो जो तर्जुमान है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के वो ये ख़बरें दे रहे हैं कि हुकूमत से खुश नहीं है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और काबीना के बहुत सारे लोगों को तब्दील कर दिया जाएगा। तो सो खबर के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत में मौजूद वज़रा से खुश नहीं, सिर्फ शहबाज शरीफ की वजह से ये मामला चल रहे हैं। अब बजट के बाद मुमकिन तौर पर कुछ चीज़ें तब्दील होंगी, नून लीगी वज़रा की बजाय टेक्नोक्रेट्स लाई जा सकते हैं और यूँ कौमी हुकूमत की तरफ ये पहला स्टेप होगा और आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा सेटअप से जान छुड़ा ली जाएगी और मुकम्मल कौमी हुकूमत बना दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना की जाने की भी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। बहुत आसान है ना, आपने वज़ारत दाखिला के ऊपर अपनी मर्ज़ी का एक बंदा सेंटर बनाकर आपने वहाँ पे उनको एक इख्तियार दे दिया। आप ये जो औरंगज़ेब साहब आए थे, इनका सियासत से क्या ताल्लुक़ है? ये भी तो टेक्नोक्रेट ही थे।
ان کو بھی اسی طرح کسی اور کو لا کر بٹھا دیں گے، اور پاکستان میں باقی جو مین آپ کی جو کرسی ہیں وہاں پر بھی کچھ اور لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا۔ بہت ہی آسان ہے، آپ سینیٹر بنائیں اور ان کو عہدے دے دیے جائیں، ان کو وزارتیں دے دی جائیں، تو اس طرح سے حکومت، سیاسی جماعتوں کا رول پاکستان کی سیاست سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے جتنے بھی یہ سینئر سیاستدان ہیں، سینئر سٹیزن کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آج زرداری صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے صرف اسٹیبلشمنٹ کے بازو جو ہے مضبوط کرنا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، آپ نے جمہوریت کا سودا کر لیا ہے۔ اگر اب یہ تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پاکستان میں کبھی واپس آئے گی، اب یہ واپس نہیں آئے گی، اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی قربانی دینی ہوگی۔ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آئی اور آہستہ آہستہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا نا، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اب طاقتور حلقے ہر چیز کو ٹیک اوور کر لیں گے اور آپ چھڑوا نہیں سکیں گے۔ پھر ایک بڑی آزادی کی جنگ آپ کو لڑنی پڑے گی جمہوریت کی آزادی کے لیے، اور وہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پہ عمران خان کی رہائی کے لیے لوگ کہتے ہیں جی کہ 4-5 لاکھ لوگ ہوں گے تو ہم آپ کے لیے باہر نکلیں گے، اس سے پہلے ہم نہیں نکلیں گے۔ اور دوستو، پاکستان میں عام آدمی اپنے اوپر ظلم تو برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے حقوق کے لیے لڑنا نہیں چاہتا، اور گلا آپ کس سے کریں گے؟ تو اس لیے یہ قومی حکومت کی بازگشت ہے، اور یہ پہلا سٹیپ ہوگا پاکستان کے اندر نظام۔ میں آپ کو کافی عرصے سے یہ بتا رہا ہوں، اور اب تو چیزیں بڑی واضح ہو رہی ہیں کہ جمہوریت کو جان بوجھ کر پاکستان کے اندر کمزور کیا جا رہا ہے۔ جمہوریت کمزور ہوگی، انسٹیٹیوشن کمزور ہوگا، پھر آپ کہیں گے کہ یار یہ تو بوسیدہ سا نظام ہے، اس میں تو لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں، کرپشن ہے، فنڈز کھا جاتے ہیں، اور ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے۔ آپ کسی بھی سسٹم کو نکارہ بنانے سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ اس کو آہستہ آہستہ ختم کرتے ہیں۔ ایک دم سے ختم نہیں ہوتا، اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جاتا ہے۔ آپ پہلے سسٹم کے جو ڈی میرٹس ہیں قوم کو بتاتے ہیں، پھر اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ صوبوں کا معاملہ کیا ہے، گو کہ میں خود صوبوں کے حق میں ہوں کہ مزید صوبے بننے چاہیے، اور ایک جماعت یعنی ساری ترقی لاہور سے ہو جائے، تو یہ فیصل آباد یا پھر آپ کے بھاول نگر، بھاولپور، سعدک آباد، جو آگے آپ چلتے جائیں، ان شہروں میں جہاں پہ ترقی نہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ صوبے بننے چاہیے، لوگوں کو جو اختیار ہے وہ ملنا چاہیے، اور بلکہ یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے نا، آپ نے جس دن اس کو ایکٹیو کر لیا نا، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور دوستو، آپ کو خبر یہ بھی دے دیں کہ بلاول صاحب جو ہیں، انہوں نے 18ویں ترمیم کو سیف کرنے کی بات کی ہے۔ ویسے وہ آج کل تقریریں بلاول جو کم کر رہے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو ایک طرح سے گالیاں ہی نکال رہے ہیں، اور ان کی تقریروں کے اندر کچھ ایسا نہیں ہے۔ اور سیاستدان انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ جب تک کسی کو گالی نہ نکالیں تو ان کی سیاست جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ حالانکہ آپ اپنے ایجنڈے پہ بات کر سکتے تھے لاجک کے ساتھ، اور آپ کی حکومت اور آپ کا اتحاد وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ لاجک سے بات نہ کر سکیں۔ جب آپ کی حکومت ہی جمہوری نہیں ہوگی اور آپ اتحاد بنا کر ایک بیٹھے ہوئے غیر فطری سا، تو وہاں پر پھر لاجک سے کیا بات ہوگی؟ تو پھر آپ یہی کہیں گے نا، قیدی نمبر 804 کو آپ نے قیدی نمبر 420 کہہ دیا، تو اس سے آپ کو ووٹ ملے گا؟ یہ میرا خیال ہے بلاول آپ کی خام خیالی ہے، آپ کو اس سے ووٹ نہیں ملے گا۔ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں نا، فیصلہ بھی انہی لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے آپ کی اور نون لیگ کی مل کر جو ایک حکومت بنائی۔ اب وہ ایک بات انہوں نے اور بھی کہی ہے کہ 18ویں ترمیم کا جس کا سب سے زیادہ فائدہ پنجاب کا ہوا، انہیں چاہیے کہ تحفظ کریں۔ اب وہ نون لیگ کے ترلے کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو آ کر بچا لو، اور اگر تم نہیں بچا سکو گے تو سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ دوستو، گلگت بلتستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی بہت کامیاب ریلیاں ہو رہی ہیں، اور ان ریلیوں کا یقیناً ایک کسی کو خوف بھی ہے، اس لیے آپ نے پنجاب پولیس کی ایک بھاری نفری کو گلگت بلتستان کے اندر تعینات کر دیا۔ لیٹس سی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور جو آپ پلان بنا کر آئے تھے یقیناً اسی پلان کے مطابق آپ نے نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ گلگت بلتستان کے اندر دوبارہ بنوانی ہے، یعنی فارم 47 کی حکومت گلگت کے اندر دوبارہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اور دوستو، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ جب آپ لوگوں کی بات نہیں سنتے تو پھر آپ کے پاس نا ایک ہی چیز بچتی ہے، اور وہ ہے طاقت، اور طاقت کا استعمال کشمیر میں کیا جا رہا ہے۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، لیکن اس کا اثر پاکستان کو پڑے گا۔ آپ کی انہی غلطیوں کی وجہ سے جو قیمت ہے وہ پاکستان کی عوام کو یا پاکستان کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور پھر وہ ایک تاریخ میں ایک ایسا بدنما داغ بن جاتا ہے جس کے اوپر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو نوٹیفیکیشن جو انہوں نے جاری کیا جس میں عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا، اب اس میں موقف کیا اپنایا گیا ہے کہ صدر آزاد کشمیر نے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دی۔ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے
माकूल शवाहिद मौजूद हैं। तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलविस पाई गई। तंजीम अवाम को खौफजदा, मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने में मुलविस है। तंजीम पर नफ़रत को फ़रोग़ देने और अमन को मुतासिर करने के इल्ज़ामात हैं। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी नोटिफिकेशन में शामिल कर दिए। अगर ये इस नाम के अलावा किसी और नाम से ऑपरेट करेंगे तो वो भी इसी स्केड्यूल में जो है वो शामिल होगा। दोस्तों, ये पाकिस्तान में कोई नया काम नहीं हो रहा। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इसी तरह पीटीए के साथ जो कुछ हो रहा है आप देख लें। पंजाब के अंदर जो पीटीए के साथ हुआ पिछले 3 वर्षों से, वो भी पूरी कौम के सामने। इससे पहले भी आमिरों ने इसी किस्म का काम किया। दोस्तों, मोबाइल सर्विस को मुकम्मल तौर पे आज़ाद कश्मीर में बंद कर दिया गया है। रात जो उनकी क़यादत थी उनकी तरफ से मुतअद्दिद पैगामात आए कि अगर किसी किस्म की कार्रवाई की गई, किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो हम ये एहतजाज आज से ही शुरू कर देंगे। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि कश्मीर के हालात को वक्त से पहले ख़राब करने में इस हुकूमत का हाथ है। आप उनके साथ पिछले 7-8 माह से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे रहे, आपने उनको एंगेज ही नहीं किया। और आखिरकार जब आप एंगेज नहीं करते, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे, तो दोस्तों इसका फिर अंजाम जो वो यही निकलता है, आप नोटिफिकेशन जारी करें या जो मर्ज़ी आप कर लें, लेकिन कश्मीर की आवाम आपको और आपके इस नोटिफिकेशन को कभी भी जो है तस्लीम नहीं करेगी। मोबाइल फ़ोन जी इस वक्त बंद हैं और रात से 11 बजे से इन्होंने मुकम्मल जो मोबाइल नेटवर्क है इसको बंद कर दिया, इंटरनेट की सर्विस को बंद कर दिया, ताकि वीडियोस जो हैं वो बाहर ना आ सकें। यही मसला है ना। तो चलें 4 दिन के बाद आ जाएंगी, लेकिन लोग इन वीडियोस को पूरी दुनिया में फैलाएंगे और फिर कश्मीर का मामला जो सेंसिटिव है वो आपकी गलती और आपकी कोताही की वजह से पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों, कश्मीर के अंदर लोग चंदा भी इकट्ठे कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो चंदा इकट्ठा करने की आपको नज़र आएंगी। अब ये एहतजाज की वजह क्या बनी? टीम ने ये बड़ी मेहनत के साथ ये तमाम हक़ाइक़ इकट्ठे किए और एक तो हैं जी 38 मुतालबात, ठीक है। दूसरा, ये जो 12 सीटों का मामला है, असल में ये वो वजह बनी है कि इनके मुतालबात को हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की बुनियादी वजह अवामी मसाइल, मुआशी मुश्किलात और मखसूस सियासी इंतज़ामी मुतालबात थे। और दोस्तों, जो मरकज़ी वजूहात क्या हैं? एहतजाज का आगाज़ होता है जी 2023 में रावलाकोट से, जब आटे की कीमतों में एकदम से इजाफा हो गया। फिर उन्होंने जो दूसरा मुतालबा किया था कि बिजली के बिल्स को कम किया जाए, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी एजे के दुगने हो गए। हाइब्रिड पावर का बड़ा जरिया होने के बावजूद आप मकामी लोगों को सस्ती बिजली नहीं दे रहे, इसका दुख था उन्हें। और ऑब्वियसली इस मामले को उन्होंने मुतालबे की शक्ल में सरकार के सामने रख दिया। अब जो सबसे बड़ा मुतालबा बना है ना, और जो एक वजह है इस पूरे एहतजाज की, और इन्हें नोटिफिकेशन के जरिए जो कदम करार दिया गया कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा। अब कश्मीर असम्बली में 1947 के मुहाजिरीन के लिए मखसूस 12 नशिस्तें हैं, जिन्हें कमेटी मुदाखलत और गैर मकामी असर रसूख का जरिया करार देती है। ये इनका कलीदी मुतालबा था, यानी जो मेजर मुतालबात थे उनमें से सबसे जो बड़ा मुतालबा है कि इन सीटों को ख़त्म किया जाए। अब एक बंदा उकाड़े बैठा हुआ है, वो कश्मीर का फैसला तो नहीं कर सकता। चार्टर ऑफ डिमांड में सस्ती बिजली भी है, इसके अलावा मकामी वसाइल हैं, पानी है, मादनियात हैं, खुद मुख्तारी है, सेहत है, तालीम है, ये तमाम मसाइल भी इसमें शामिल थे। लेकिन बुनियादी जो वजह बनी वो 12 नशिस्तों को ख़ात्मे का एक मुतालबा था, जिसे पूरा नहीं किया गया। दोस्तों, 2025 में भी इसी किस्म का एहतजाज हुआ। सितंबर अक्टूबर के दरमियान ये एहतजाज हुआ था, जिसमें ये मुआहदा हुआ, मगर कमेटी का इल्ज़ाम ये है कि हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए। ख़ासतौर पर 12 नशिस्तें और जो सब्सिडीज़ वाला मामला, इसे टेकअप नहीं किया गया। इसी वजह से जून 2026 में नई एहतजाजी कॉल 9 जून को लॉन्ग मार्च और हड़ताल की दे दी गई, यानी पूरे कश्मीर से लोग जो हैं वो इकट्ठे होंगे और एक तरह से कश्मीर के रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों, फिर मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। ये वजह कि आज ये एहतजाज करें। अब कमेटी में कौन कौन शामिल था? ये तहरीक, याद रखिएगा, ताजरों, तुलबा, वकीलों, सिविल सोसाइटी की एक मुश्तरका तहरीक है। इसमें कोई आपको सियासी एंगल नज़र नहीं आएगा। आपने कोई नाम सुना है कि जनाब ये फ़लाँ जमात है और उसकी जो नुमाइंदगी है वो आपको कश्मीर की असम्बली में मिलेगी? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अवाम की तहरीक थी, इसीलिए इसे अवामी एक्शन कमेटी का नाम दिया गया। दोस्तों, ज़्यादातर मुतालबात पूरे हो चुके हैं और एहतजाज से मईशत मुतासिर हो रही है, ये भी बात कही जा रही है। अब अगला जो मामला है कि महाजिर नशिस्तों का मामला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी मैं आपको पूरी तफसील समझा देता हूँ, चूँकि सिर्फ आपके पास ख़बरें आ रही हैं कि एहतजाज हो रहा है, उनके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, लेकिन एहतजाज किस वजह से हो रहा है और जो असम्बली का जो मजमूई ढांचा है वो असल में है क्या और ये डिमांड क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज़ाद जम्मू कश्मीर अबूरी आइन एक्ट 1974 तरमीम शुदा 2018 के तहत आज़ाद कश्मीर
कानून साज असम्बली 53 अरकान पर मुश्तमिल है। अब आपने ना ये नंबर गौर से सुनते जाना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये असल में मामला क्या है और वफाक यानी पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वो इनकी बातों को क्यों नहीं मान रही। टोटल नंबर है जी असम्बली का, जो कानून साज असम्बली है वो है 53। इनमें से 33 नशिस्तें आज़ाद कश्मीर के 10 अजला से बरह रास्त इंतखाबात के ज़रिए पुर की जाती हैं, जबकि 12 नशिस्तें पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन के लिए मखसूस हैं। मज़ीद 8 मखसूस नशिस्तों में ख़वातीन, उलमा, टेक्नोक्रेट्स और ओवरसीज़ कश्मीरी नुमाइंदगी इसके अंदर शामिल है। असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 26 नशिस्तों की अक्सरियत दरकार होती है। मुहाजिरीन की नशिस्तों की जो तारीख़ है वो आपको मिलेगी जी 1947 ता 1970। आज़ाद जम्मू कश्मीर का नज़्म रियासती कौंसिल के ज़रिए चलाया जाता था और उस वक्त महाजिरीन के लिए कोई मखसूस नुमाइंदगी नहीं थी। 1970 में आज़ाद कश्मीर अबूरी आइन एक्ट मुतारिफ हुआ जिसने हुकूमत को ढांचा फराम किया और 1974 में अबूरी आइन बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज कर दिया गया, जिसमें पहली बार महाजिरीन के लिए 12 मखसूस नशिस्तें इसके अंदर शामिल की गई। दोस्तों, नशिस्तों की जोग्राफियाई तकसीम अब ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको इसे समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। ये नशिस्तें 2 हिस्सों में तकसीम की गई। 6 नशिस्तें जम्मू के मुहाजिरीन के लिए जो ज़्यादातर पंजाब और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में आबाद थे, और 6 नशिस्तें वादी कश्मीर के मुहाजिरीन के लिए जो ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा और करीबी इलाकों में रहाइश पजीर थे। सुबह बार तफसील कुछ यूँ है, इन 12 नशिस्तों में से 9 नशिस्तें से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों पर मुश्तमिल हैं। अब ये पूरी डिटेल मेरे पास मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एक ब्रीफ फॉर्म आपके साथ शेयर की जाए क्योंकि खबर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बड़ी मेहनत के साथ दोस्तों हमने ये तमाम चीज़ें निकाली हैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि पंजाब में, सिंध के अंदर कहाँ कहाँ पर ये नशिस्तें मौजूद हैं और इसकी बाइफर्केशन जो है वो किस अंदाज में की गई। एक नशिस्त खैबर पख्तूनख्वा, 2 नशिस्तें सूबा सिंध से हासिल होती हैं। अब आ जाते हैं कि जम्मू मुहाजिरीन की 6 नशिस्तें, अब ये कहाँ कहाँ पर हैं। पहली नशिस्त जी LA 39 एंड LA 34 34 से 39, ठीक है जी। LA 34 जम्मू एक झंग, ये रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा हल्का है जी, जिसके वोटर्स पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में फैले हुए हैं। वोटिंग 48 अजला में होती है जिनमें कोयटा है, सखर है, घोटकी है, आपका खैरपुर है, हैदराबाद, फिर मीरपुर खास, कराची, मगरिब, जनूब, मशरिक, वस्ती, ये जो ज़िले हैं इसकी कराची के उनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर भावलपुर है, भावल नगर, रहीम यार खान, मुल्तान, पाकपतन, विहाड़ी, फैसलाबाद, झंग, चन्योट, टोबा टेक सिंह, यानी इतना कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम है। कहाँ पे लाहौर है, कहाँ पे टोबा टेक सिंह है, कहाँ पे कराची, इन तमाम इलाकों को मिलाकर ना ये एक हल्का बन रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना ये कॉम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम है। फिर आ जाते हैं LA 35 जम्मू 2 गुजरांवाला, इसमें जी वज़ीराबाद है, इसके अलावा साथ के जो आसपास के इलाके हैं, हाफजाबाद है, सियालकोट है, डस्का, पसूर, समभ्याल, यहाँ पे इनके वोटर्स की एक बड़ी तादाद आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं LA 36, ये हल्का सियालकोट के महाजिर वोटर्स के ऊपर मुश्तमिल है जी। इसके बाद LA 37 नारोवाल है, वज़ीराबाद तहसील और इजला, और गुजरात, मंडी, भावदीन के महाजिर वोटर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसको वो ख़त्म करने की बात करें। अच्छा, अब ये जैसा मैं आपको बयान कर रहा हूँ ये आपको भी समझ में नहीं आएगा कि एक हल्का कसूर में है और वही हल्का आपको जाकर कराची के अंदर भी मिलेगा। तो ये तकसीम किस बुनियाद के ऊपर की गई। इसी तरह दोस्तों LA 38 गुजरात है, ये हल्का गुजरात के महाजिर वोटों के ऊपर मुश्तमिल है। इसके साथ साथ LA 39 रावलपिंडी, अटक, ये 2 सूबों के 23 अजला पर मुश्तमिल है। ये ज़रा गौर करें ये कितना कॉम्प्लेक्स है, जिनमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, झेलम, चकवाल, पेशावर, यानी रावलपिंडी से एकदम पेशावर आप चले गए, फिर मर्दान, कोहाड़, बन्नू, चारसदा, कुरक, कोहिस्तान, मोहम्मद, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, डेरा इस्माइल खान, सवात, सवाबी और फिर चतराल, यानी उन्होंने पूरा पाकिस्तान आपको घुमा दिया। आई डोंट नो जब इसकी तकसीम की गई किस बुनियाद के ऊपर और क्या फार्मूला तय किया गया। ये सिर्फ मुझे जो समझ में आती है और जो अब तक हम एहतजाज और जिन लोगों से हमारी बात हुई, जो मैं समझ सका हूँ कि ये एक चोर रास्ता था। कश्मीर के अंदर सियासी जमातें अपना असर रसूख जो है वो किस तरह से बढ़ा सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं, और इन्होंने ये काम किया। जैसा मखसूस नशिस्तें हैं ना, काजी साहब ने क्या किया कि मखसूस नशिस्तें छीन कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी और को दे दी और उनकी 2/3 अक्सरियत होगी। ऐसा ही हुआ ना। इसी तरह एक चोर रास्ता है, उस चोर रास्ते पर आप जब चलना शुरू करते हैं तो फिर आपका
جو نمبر ہے وہ آپ کی مرضی سے آپ جس طرح چاہیں گے ان نمبرز کو کم زیادہ کر سکتے ہیں. اور دوستو اوور دا ایئرز یہی ہوا اور اسی وجہ سے جو کشمیر کے اندر جو ان کی جو سب سے بڑی ریزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ جناب ووٹر ہے کشمیر کا اور جو الیکشن ہے وہ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اور آپ کس طرح سے جو اٹک میں بیٹھا ہوا ہے وہ کشمیر کا فیصلہ کرے گا. اب آ جاتے ہیں رجسٹرڈ ووٹرز کی جو صورتحال ہے. دوستو 2021 کے انتخابات کے اعداد و شمار کے مطابق ریاست کے اندرونی 29 حلقوں میں 22,37,000 سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ تھے، جبکہ مہاجرین کے 12 حلقوں کے لیے 4,44,000 سے زائد ووٹرز رجسٹرڈ تھے. ٹھیک ہو گیا. اور قابل ذکر امر یہ ہے کہ ان مہاجر حلقوں میں سے صرف 6 حلقے ایسے ہیں جہاں ووٹرز کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. دیگر تمام حلقوں میں ووٹرز کی تعداد چند ہزار آپ کو سے ملے گی. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے پورا پاکستان گھما دیا اور کہیں پہ آپ کو 2,000 ووٹ ہیں، کہیں پہ یہ جو نمبرز آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ کلیکٹیو نمبرز میں آپ کو 4 لاکھ کے بتا رہا ہوں. اور اس طرح سے کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر وہ سراپا احتجاج ہیں کہ ووٹرز کی رجسٹرڈ ووٹرز 29 حلقوں کے 22 لاکھ ہیں اور پھر دوسری طرف 12 حلقوں کے لیے 4,44,000 سے زائد ووٹرز اور اس طرح سے 6 حلقے ایسے ہیں جہاں پہ ووٹرز کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. دیگر حلقوں میں آپ کو صرف چند ہزار ووٹرز ملیں گے. تو یہ بنیاد بنی نا. جو چیز ابتدا میں مہاجرین کی نمائندگی کے طور پر متعارف ہوئی تھی وہ آگے چل کر حکومتوں کے قیام اور خاتمے کے فیصلہ کن کردار ادا کرنے کے لیے استعمال ہونے لگی اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اسمبلی کی کنگ میکر نشستیں کہا جاتا ہے. دوستو تنازع کے 3 بنیادی پہلو: انتخابی عدم توازن، مہاجر حلقوں کے ووٹرز آزاد کشمیر کے اندرونی حلقوں سے بہت کم ہیں مگر نمائندگی برابر کی آپ دے رہے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہی سوال ہوا نا. اور جس سے ایک فرد ایک ووٹ کا اصول متاثر ہوتا ہے. پاکستان میں مقیم جو کشمیری مہاجرین کے انتخابی حلقوں کی تقسیم انتہائی پیچیدہ ہے. کئی حلقوں میں 3 صوبوں کے علاقے شامل کیے گئے جہاں تک کسی بھی امیدوار کے لیے پہنچنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ ذرا کمپین کر کے دکھائیں. ہم اسے دن میں 10 دفعہ پڑھیں گے نا تب ہمیں جا کر یاد ہوگا اچھا یہ اس کی بائفرکیشن ہے، یہ ڈیمارکیشن ہے، یہ حلقہ کتنا بڑا ہے. یہاں پر تو حلقوں کی لیمیٹیشنز کا وہ جو ذکر کرتے ہیں حدود بندی کا، وہ یہی تو مسئلہ رہا. یہ جو MQM روتی ہے کہ اس صوبے کو بھی شامل کرو، حیدرآباد کی دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کو حد بندی کرنی پڑی. وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے تو کرتے ہیں کہ جن حلقوں میں ان کا ووٹ بینک ہے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کی جو سرحد ہے، جو ڈیمارکیشن ہے وہ کیسے ہوگی. دوستو اسی طرح آزاد حکومت اور آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن کی عملداری نہ ہونے کے باعث وفاق سمیت صوبائی حکومت ان 12 نشستوں کے انتخابی عمل اور نتائج پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. ایک واضح مثال یہ ہے کہ جن دنوں کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ MQM کا عروج تھا اس وقت کراچی میں موجود ان نشستوں پر MQM کے امیدوار کامیاب ہوتے رہے، حالانکہ آزاد جموں کشمیر میں MQM کا وجود تک نہیں ہے. اور دوستو یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ ایک طرف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور بعض حلقے نشستوں کے خاتمے یا اصلاحات کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم نون اور متعدد کشمیری سیاسی اور سماجی حلقے اس اقدام کو تحریک آزادی کشمیر اور مہاجرین کے سیاسی حقوق کے خلاف قرار دے رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ آزادی کے خلاف کیسے ہے. یہ تو آپ لوگوں کی آزادی کو انہوں نے سلب کر لیا اور شروع میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یار یہ تو ایک چور راستہ تھا. پاکستان اوورسیز کمیونٹی کو ووٹ کا حق نہیں ملتا. کیوں جی؟ سارا ووٹ جو ہے عمران خان کو چلا جائے گا، لہٰذا ووٹ کا حق نہیں، خبردار ان کو دیا. اب ذرا سوال کریں نا وہ جو احسن اقبال رستو صاحب ہیں، دیکھیں بات ہوگی لاجک کے ساتھ. جب احسن اقبال یہ کہتے ہیں نا کہ جناب مانچسٹر میں بیٹھے ہوئے یا جرمنی میں بیٹھے ہوئے یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے شخص کو کیا پتا کہ پسرور کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے، سیالکوٹ کے کیا مسائل ہیں، تو پھر پاکستان کے اندر لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ ایک کراچی میں شخص بیٹھا ہوا ہے، اسے کیا پتا کہ کشمیر کے کیا مسائل ہیں اور وہ کس طرح سے جو ووٹر ہے وہ اپنے اس ووٹ کو استعمال کرے گا. کیا آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ لیکن کیونکہ ایک چور راستہ ہے وہ کنٹرول کریں گے. یہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اس لیے نہیں دیا جاتا چونکہ ووٹ چلا جائے گا سارا عمران خان کو یا پھر ان لوگوں کو جن کے جو ٹریک ریکارڈ درست ہیں، جنہوں نے کرپشن نہیں کی، جن کے ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس نہیں ہیں. تو یہ وجہ نا کہ انہوں نے ایک چور راستہ بنایا ہوا ہے. 212 نشستیں آزاد کشمیر کی سیاست میں اس لیے اہم ترین ہے کیونکہ 53 رکنی اسمبلی بنانے کے لیے آپ کو 26 نشستیں چاہیے. یہ ٹھیک ہو گیا.
26 نشستوں میں سے 12 مہاجر نشستیں اکثر فیصلہ کن ثابت ہوتی ہیں. 26 نشستیں آپ کو چاہیے، 12 آپ نے ایسے حاصل کر لی، پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ نے صرف اور صرف 14 جو سیٹس ہیں وہ آپ نے اور سیکیور کرنی اور آپ کی گورنمنٹ بن جائے گی. تو دوستو اس کے اندر یہ کیچ ہے، اسی لیے ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.